sa Blockbear. Oh, I'm sorry, Idol Imelda Robles. But now, I'm sure na clear already. Marilu Lazanas. Thank you for watching, Idol. Subscribe lang, Idol. Subscribe. Yeah. masyado tayo dito. Salo yan, ha? Kaya pa siyang daan, no? Ito, 500 ba ito? 5. 500. Tris. Tres. Kaya pa siyang daan to. Masyado. Oh, sige. Yun. 9. Clear na po. Thank you, Idol. Thank you for watching, everyone. Ito na. Pintahan na naman tayo ulit. Pintahan na naman tayo ulit. Double pay na. 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 Uy, otso. Hala siya. What is the meaning of this? Ayun. Dito. 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 May posibilidad. Hindi pa talaga. May posibilidad. Ito na. Final answer na yan. Cool. Final answer na. Ito lang daw. Final answer na yan. Kakabigin ko na to. Manalo. Wop. Pana. Uy. Puso yun. Di. Ganda ng baraha. Pagkanta ba lang kinabot ng baraha ko. Nalo lahat. Thank you, Emelta. Kinabot ng baraha. Okay. Dagdag ka ng 700. 100. Sa 300. 1, 2, 3. Holiday. It's holiday, mga idol. Agad na. 500. Agad na. Tris. 1, 2, 3. Deposit. Tago na. Deposit.